نیوز لائن میں ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی مجرم قرار دے دیے گئے ہیں، اور پاکستان کی بدقسمتی کہ وزیر اعظم مجرم بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ایک بڑی اہم پولیٹیکل پوزیشن رکھتی ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہے۔ اپوزیشن کا رول کیا ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب شیخ روحیل اصغر صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو سزا تو ہو گئی، اب وہ مجرم بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں تو اس کو دو پہلوؤں سے دیکھتا ہوں۔ تو اس کا قانونی پہلو ہے، آبویسلی جو پاکستان کے جید قسم کے بہت ہی لائق اور قابل جو وکلا حضرات ہیں ان کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے آگے ہوگا، اور جو حکومت کے اسپوکس مین ہیں جو وکلا ان کا بھی نقطہ نظر آپ کے پاس۔ مطلب اگر مطلب اس کو اگر آپ قطع نظر کی تنقید کے حوالے سے یا آپ باعث نہ ہو تو اس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بہت سارے ایسے وکلا جن کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا صاف اور شفاف ہے کہ مطلب ایک شخص اگر سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ سول کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کسی شخص کو سزا دیتا ہے اور اس کی سزا بھی جو ہے وہ اپنی سزا بھی کاٹ دیتا ہے تو اس کے بعد وہ ملزم ہو گیا نا جی۔ اور ملزم کے لیے مطلب بڑا ایک کلیئر ایک کانسٹیٹیوشن میں ہے، تو یہ تو ایک ہے اس کا قانونی پہلو۔ اب دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ ایک اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جمہوریت کی دیکھ لیجیے، ڈکٹیٹرشپ کی دیکھ لیجیے، یہ کہیں دنیا میں نہیں ہے کہ کسی سپریم کورٹ نے ان کے کسی شخص کو سزا دی اور وہ شخص اپنے منصب پہ قائم ہے۔ یہ تو ہوتا ہے اخلاقیات۔ اگر آپ کو سزا ہوئی ہے تو یہ اخلاق یہ کہتا تھا، قدریں یہ کہتی تھی کہ آپ اپنے منصب سے نیچے آ جاتے ہیں تو اس سے آپ کا قد اور بڑھتا، اس سے یہ ثابت ہوتا کہ آپ شیخ صاحب جس طرح کی یہ پالیٹکس ہو رہی ہے، جس طرح سے عدلیہ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ببانگ دہل جو ہے میڈیا کے اوپر بھی، جلسوں جلوسوں کے اوپر بھی، کوئی اخلاقیات کی جگہ رہ جاتی پاکستان کی پالیٹکس میں؟ اس میں آپ اس کو طول تو دے سکتے ہیں، آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، آپ اس کی دعویلیں اپنے مطابق دے سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی تو ایک دن آئے گا کہ آپ کو اس کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ مطلب اس کو آپ کتنا لمبا کر لیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اگر پاکستان مسلم لیگ نون اگر اس کو آپ کمزوری سمجھتے ہیں تو ہاں یہ کمزوری ہے، کیونکہ ہم ڈسے ہوئے ہیں نا ان لوگوں سے، اس قوتوں سے جن قوتوں نے راتوں رات مطلب بغیر مقصد کے، بغیر مطلب کے وہ آ کے اور قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پہ اگر آپ ایسی کنٹروورشل ٹکراؤ، جلاؤ اور مار کٹائی کی اجازت شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو یہاں پہ لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے آپ نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، آپ جان بوجھ کر اس کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کو۔ میں نے اسی لیے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ اس کو کتنا لمبا کر لیں گے، ایک دن آئے گا آپ کو حساب دینا ہے، اور ہر ایک بات کا، ہر ایک زخم کا، ہر ایک تکلیف کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ وہ آپ کو یہاں بھی دینا پڑے گا، آپ کو اگلے جانے میں بھی دینا پڑے گا، اور یہ مطلب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شیخ صاحب آپ نے چودھری نثار صاحب نے کل کہا کہ وہ وزیر اعظم کو جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیں گے کیونکہ وہ وزیر اعظم نہیں مانتے ان کو۔ آج وہ پارلیمنٹ میں، شیخ صاحب پارلیمنٹ میں آج پہنچے اور انہوں نے پارلیمنٹ میں پہنچ کے یہ کہا ہے کہ جی مجھے صرف یہ پارلیمنٹ نااہل قرار دے سکتی ہے، میڈم اسپیکر کے پاس کیس چلا جائے، مجھے نااہل قرار دے دے، میں یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں۔ ہٹ درمی ہے اور مزاح ہے، آپ اپنا مذاق نہیں اڑا رہے، آپ اپنے ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اپنے ملک کی عدلیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا اس وقت دنیا میں کیا آپ کے متعلق سوچا جا رہا ہوگا؟ دنیا مطلب آپ چھوڑ دیجیے، 18 کروڑ عوام کو چھوڑ دیجیے، وہ تو کچھ نہیں سوچ رہے، چھوڑ دیجیے ان کو، کیونکہ چند لوگوں نے نکل کے باہر اہلکار بھی بچا دی اور جیو جیو مرو مرو سب میں لگا دیا، تو اس سے آپ کیا ٹھوکو کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ دنیا میں دیکھیں اس وقت پاکستان کی کیا پوزیشن ہے کہ یہ واحد دنیا کا ملک ہے جس کا وزیر اعظم سزا یافتہ اور وہ وزیر اعظم ہے، اور پھر ترا یہ ہے کہ وہ آ کے قومی اسمبلی کے اجلاس کو ایڈریس بھی کرتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ میں کہتا ہوں، میں اب اس میں لفظ ایسا استعمال کرنے جا رہا تھا جو غیر پارلیمانی تھا، اس لیے میں اسے گریز ہی کروں گا، پر اس کو آپ ہٹ درمی کہہ سکتے ہیں،
शेख साहब उन्होंने कहा कि बड़े जो छोटा भाई है वो सदर को सदर नहीं मानता, बड़े भाई जो है वो मुझे वजीर आजम नहीं मानते, वो कहते हैं कि मुझे नहीं मानते तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तकरीर कर रहा हूँ, किसी में जरूरत है तो हमारे खिलाफ तहरीक है तो मैं एतमाद ले, चैलेंज किया उन्होंने नून लीग को। अच्छा, आज तक मुझे ये समझ नहीं आई, मैं ये बात मेरी समझ से मेरी मंतक से बिल्कुल बाहर है कि आप, मैं जब भी देखता हूँ, आप जरा बड़े ठंडे दिल से मेरी एक बात सुन लीजिएगा, सवाल भी है। जी जी। दुनिया जहान की तनकीद, दुनिया जहान की तोपों का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, ये आप बड़े सॉफ्ट रखते हैं, ये आप बड़े सॉफ्ट चलते हैं। यार कभी किसी ने उन लोगों से नहीं पूछा जो लोग उसको हर रोज एक ग्लूकोज का ड्रिप लगाते हैं। अगर वो लोग पाकिस्तान के साथ प्यार करते हैं या उनको 18 करोड़ अवाम के दर्द है, उनको फिक्र है, तो कम से कम वो ही उनको कह दें कि खुदा ना आप कुछ सोचें, आप छोड़ दें, मतलब अपनी साथ कब तक आप अपने, और ये आप ये समझते हैं कि ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, ये बड़ा खौफनाक है और इसका जो नतीजे होंगे बड़े खौफनाक होंगे आने वाले वक्त को। आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को कि जो चीज चाहे उठे और जाके सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक कर दे, जो चाहे उठे जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मानने से इनकार कर दे। आप क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब किस किस्म का क्योस क्रिएट करना चाह रहे हैं आप? तो अगर आप ये समझते हैं कि आप इतने ताकतवर हैं, बड़ी खूबसूरत मियां साहब ने एक बात की थी जो मैं समझता हूँ बड़ी काबिल स्ताइश भी है। उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि अवाम ने आपकी बड़ी पिजराई है, अवाम आपको बहुत चाहते हैं, अवाम की अदालत तो चाहिए, चलिए आइए चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं, हम भी कुर्बानी देते हैं अपनी हुकूमत की, आप भी कुर्बानी देती है, आइए चलते हैं अवाम की अदालत में चल के फैसला करवा लेते हैं। अब उससे भी नहीं आते, अब चाहते हैं कि जितना बाकी वक्त रह गया उसमें भी खूब। शेख साहब आप कहते हैं कि चले जाते हैं अवाम के पास, इलेक्शन करवा लेते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर कल पीपी 194 में आप हार गए। अब सवाल एक बड़ा अहम है कि वो कहते हैं जी आप तहरीक-ए-एतमाद ले, चैलेंज करते हैं आपको। नहीं, तहरीक-ए-एतमाद इसलिए चैलेंज करते हैं मेरे भाई कि उनको पता है कि नंबर गेम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। नंबर गेम उनके काफ लीग उनके साथ है, ANP उनके साथ है, MKM उनके साथ है, उनके नंबर गेम हो गया, वो इसलिए कहते हैं। और आप ये देखेंगे जिस दिन काफ लीग और MKM ने ये महसूस कर लिया कि वाकई उनकी वजह से इस मुल्क में तबाही बर्बादी हो रही है, और ये हकीकत है कि आज अगर आप ये कहें कि जो बर्बादी और तबाही हो रही है, अगर देखिए ना, मैं अगर किसी बुरे आदमी का साथ देता हूँ तो इसका मतलब है मैं उसका साथ दे रहा हूँ उसके हर काम में, और मैं उसका हिस्सेदार हूँ। कल को मैं यही कह रहा हूँ कि आपको सारा हिसाब देना होगा, अपनी अच्छी बातों का भी देना होगा, अपनी बुरी बातों का भी देना होगा। तो ये मतलब ये आप जो कहते हैं ना बाई इलेक्शंस जो है या जिमनी इलेक्शन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। ठीक। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो वहाँ के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी अपनी बहुत ज्यादा उसमें होती है, वो इनपुट होती है कि वो किस। अच्छा शेख साहब, एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहूंगा। एक सवाल है कि जिस तरह से लीगी धड़ों के इत्तेहाद की बात हो रही थी, आप नहीं समझते कि लीगी धड़ों का इत्तेहाद हो जाता, काफ लीग आज हुकूमत की बजाय आपके साथ अगर होती तो आप तहरीक-ए-एतमाद बड़ी आसानी से ला सकते थे? नहीं। अच्छा मैं आपको एक और एक बात बता दूं, आपको बड़ी मतलब पते की बात बता दूं कि कुछ जमातें ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की सियासत करनी है। और देखिए जो होती है ना अपोजिशन, उसको बड़े मसाइल होते हैं। हमें मसाइल का सामना है फ्रंट खैबर पख्तूनख्वा में, हमें मसाइल का सामना है बलूचिस्तान में, हमें मसाइल का सामना है सिंध में। तो इसमें बड़े मसाइल होते हैं जिसको आप फेस करते हैं। तो इसलिए कुछ जमातें ऐसी हैं जिनका काम है सिर्फ सियासत करना और सिर्फ इक़्तिदार की सियासत करना। ठीक। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप इस बात को ये तो हाँ ये कह सकते हैं आपकी अलमिया है कि अगर वो काफ लीग आज भी, मैं तो कहता हूँ आज भी, अगर मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए आप इकट्ठे हो जाए। लेकिन देखिए ना, बात ये है कि जब आप इतना सीना तान के आप सुप्रीम कोर्ट उस शख्स के लिए जाते हैं जिस शख्स पे DCO इल्जामात है, उसकी खानदान में इल्जामात है, तो फिर बाकी क्या रहेगी पीछे बात? मोरालिटी तो खत्म हो गई ना जी, फिर तो कोई कदरों और वैल्यूज तो खत्म हो गई। अच्छा, वो आपको इमरान खान से डराते हैं? आज उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में भी कहा कि इमरान खान काफी है आपके लिए। तो क्या हकीकत ऐसी है कि जो मुस्तकबिल में अब जो लाएहमल जिस तरह से जो सूरत हाल जा रही है, इलेक्शन में प्रॉब्लम होगी? नहीं, मैं ये नहीं समझता प्रॉब्लम क्यों होगी भाई। ये मुल्क जितना मेरा है उतना ही इमरान खान का है। ठीक। मतलब और अगर इस मुल्क के अवाम ये फैसला करते हैं कि उसको मेरे साथ नहीं चलना, किसी और के साथ चलना, तो जबरदस्ती तो उनको नहीं अपने साथ चला सकता। ठीक। अगर वो एक और किसी झांसे में आना चाहते हैं या किसी दिखावे में आना चाहते हैं तो मैं तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर
मतलब ये बातें मतलब मेरे लिए कम से कम मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से आपको ये कह दूं, ये तो खुला मैदान होता है, क्यों डर है, किस बात का डर है? भाई अगर सियासत में आप जाएंगे, आप अपना केस बयान करेंगे, तहरीक इंसाफ अपना केस बयान करेगी, पीपल्स पार्टी अपना करेगी, जब हम जिसके साथ चलेंगे उसको इज्जत मिलेगी। शेख साहब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा, जो इस वक्त सूरत हाल, इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सूरत हाल नजर आ रही है, वजीर आजम साहब कहते हैं जी मैंने नहीं जाना, मैं अपील करूंगा और हमारी जमात फैसला करेगी कि मुझे वजीर आजम रहना या नहीं रहना। अब जिस तरह से आपने फरमाया कि आप तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते क्योंकि आपके पास नंबर्स गेम पूरे नहीं है, अब सवाल यह है कि जो आपका मुस्तकबिल का लाइहमल है हुकूमत के हवाले से वो क्या होगा? क्या आप तहरीक शुरू करेंगे, क्या करेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, फिर मुझे जो नजर आता है ना, वो हमें मजबूर करना चाहते हैं कि हम ऐसी सियासत करें जो 1990 की दहाई में थी, ताकि लिखने वाले बोलने वाले ये कहे कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जमहूरियत की कातिल है। लेकिन हम उनकी हर हरबे का सामना करेंगे, हर उनकी आने वाली तदबीर को उल्ट करेंगे और अपने जज्बात को अपने काबू में रखेंगे और उसको काबू में रखते हुए जो फोरम हमारे पास है हम उस पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, ताकि अवाम को 18 करोड़ अवाम को इनका चेहरा नजर आए और आने वाले इलेक्शन में ये फैसला हो कि कौन किसके साथ जा रहा है और कौन किसके साथ है। बहुत शुक्रिया शेख रुहैल असगर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ शिरकत गुफ्तगू थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब शेख रुहैल असगर साहब, जिनसे हमने बात की, उनका नुक्ता नजर जाना है। उन्होंने कहा कि ये खुला चैलेंज करते रहे, हम तहरीक अदम एतमाद इसलिए नहीं ला सकते कि हमारे पास नंबर्स गेम नहीं है और ये वो भी जानते हैं, इसलिए ऐसे चैलेंजेस हमें किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते, इश्ताल में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि लिखने वाले और बोलने वाले ये कहें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 90 की दहाई की सियासत में चली गई है, हम ऐसा नहीं करेंगे और उनकी हर तदबीर को हिकमत के साथ जो है वो उलट करेंगे। अब क्या वाकई मुस्लिम लीग नून ऐसा कर पाएगी या फिर जो फ्रेंड अपोजिशन के इल्जाम इन पर 4 साल से लग रहे हैं ये इलेक्शन तक चलते रहेंगे? इस बार हम मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।